Okay. Hi, Lori Grace Bando from Davao City. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Paswak. Paswak. Oh, run. Run. Okay, ma'am. Pasok ka, ma'am. Pasok ka, ma'am. Ikat, ma'am. Okay! Woohoo! Mom, congrats, mom. Have a fly safe and enjoy the view of Lake Cebu. Oh, yung ano mo? Yung iagay. Yes, pwede naman siya diri sa akin. Ah, okay. Enjoy the fly. Wow! Oh, see? What is a beautiful nature. Kaayo kuya! Bihira lang, ma'am, yung gusto ng iba sa kanyo na kami dito. God bless us. Yes. It's one of the best experience. I think this is the best One of the best kuya. experience sa imong life siguro ko sa imong journey sa imong. Yes, akong kalagan. So far kuya, mo ni pinaka-best. Oh. Pinaka-best na. So, diyaw na. Okay, kanindot kayo ba? Ah! Lake Cebu! With So, kuya! paragliding adventure! Now you know why the birds sing, because they fly! Woo! Ang ganda! Wow! Ah. Ang sayin mo ba ya? Japet Lumakdod, your tandem pilot today. So, follow Kuya Japet and Socks Paragliding Adventure. Yes. Thank you, ma'am. Woo! The best! The best! Perfect magandang weather. Wow! Feeling ako napalong na siya. Ang indot ni kayo mag-uwi. Kaayo. Dapat ang ilan i-explore para ma-enjoy na tayo. Gwapo kayo ang Mindanao. Gwapo kayo ang Lake Cebu. Tama. I love Mindanao. I love Mindanao. Mindanao is very rich. Yeah. Wow. I love you guys. Kuya, bucket list lang din ako ba? Alam mo ba? Oo. Nice one, ma'am. Tapos mahadlok pa dyan ko height, so napadili na ko ni Carrie. Pero wow. Tama na sila yan, hindi mo. Sulayan Mayroon ko. siya. Kasi, wala man ito di ang lupad. Ay, hadlok sa sugod, pero daw nag-fly naman. Like, diba? Mura ka giduyan, mga. Where giduyan. Giduyan, eh. Pero pila ka meters above. Oo. Tama ka, ma'am. Mura ka giduyan. Although, taas na taon ka na, tawag ka na yung biyahe. Oo. Wala ni mo, mura ka giduyan na ni. Hindi pa sa kanang roller coaster ba nga sa kakanaog mo, tayo ka na makakabuhi. Oo, magkasuka pa ka. Kani kay grabe kuya. The best ang experience.
up, ma'am. Pit up. Pit up. Yes, nice one. Okay, wait lang, ma'am. Ano lang? Stay sit down. Stay sit down lang. Okay. Wow. Ma'am, thank you for choosing Sox Paragliding Adventure here in Lake Cebu. And good luck nga nakalupad ni ka, ma'am. So, kabalo ko dili ani mo ang tawag ani. Primero, kabalo gyud ko maanad na kaani kay nakalupad na gyud ka. So, congrats sa imo, ma'am. Good luck. Thank you, ma'am. Thank you, Bye-bye. kuya. Bye-bye. Ma'am, look straight lang. Look straight lang. Look straight. Katong tayong so. Okay, balik ko kamo. Okay. Okay, baliw ko nga ate. 1, 2, ready, up! Wow, Okay, nice one. so very helpful. Okay, ma'am. Baliw ko mga langga. Thank you.